आजिर ई रेसिपी डिनर थाली जेनटा कि मल्टीग्रेन अटार रुटी संगे दुईटा बहुत ही मजादार रेसिपी जेनटा कि पूरापूरी कंप्लीट करुचे आम डिनर थाली के। नमस्कार, चंद्रकांति ओडिया फुडीज रे आपको बहुत बहुत स्वागत। आज आप देखमा पूरापूरी डिनर थालीटा आउ नेक्स्ट वीडियो रे आप देखबे मल्टीग्रेन अटा आम काना काना ग्रेन सब नहीं बनईछु जे। तो चलून आज देखमा आम थाली रेसिपी। अटा के चिटकी वाले देखुन मुई नहीं गोटे कप अटा जितकी दरकार आप से हिसाब ने तारपर ये आम देमा टेस्ट अनुसार सामान्य टिके नून आउ 2 चामच रिफाइन तेल तारपर टिके हल्का उषुम थिबा गरम पैन रे आम ये अटा के चिटकीमा। तो हल्का हल्का करी आम पहला ये पैन देमा तारपर इटा के चिटकीमा जेनता आम अटा चिटकीसुँ किंतु ई अटाटा नॉर्मल अटा चिटकानो टिके अलग है माने आम ए गरम पैन चिटकीमा आउ तार संगे इथिरे रिफाइन तेल 2 चामच भी देमा। तो सबू के भल भाव एंता मिसई देला परे इथिरे आम पैनटा मिसामा। तो पैनटा टिके हल्का उषुम अच्छी तार संगे अटा धीरे धीरे एंता देकरी आमको जितकी दरकार से हिसाब देते जिमा अटा के चिटकीमा जेनता बाकी अटा में चिटकीसुँ हेन्ता सेम प्रोसेस रे। गोटे कप अटारी पाखापाखि अधा रो टिके बेसी पैन आम लगी अटाटा बहुत बढ़िया भाव चिटकी सारा देखन एंता टिके नरम कर चिटकीमा जेहेतु इथिरे बहुत प्रकार अटा मिसीचे तो हेतिर लगी इटा टिके नरम को आम चिटकीमा जिनसे आम रुटी बनाबाटा सुविधा हवा और तार पर ढापी रखीदेमा आधा घंटा लगी जिसे अटाटा सेट हो इे आम बनामा तार संगे खाइबार लगे दुईटा बढ़िया बढ़िया रेसिपी। तो देखुन तार संगे आम बनामा दाल फ्राए। तो इटा हूँ बुट दाल गोटे कप मुई नहीं आटा के 3-4 घंटा आगु मुई बुतई भल करी। तो बुटरा बढ़िया भाव बुतरी सारान एछेका आम जिमा रांधबार प्रोसेस के। तो रांधबार लगी हेले ई बुटटा भल भाव धुईदेमा भल करी तारपर नमा गोटे प्रेसर कुकर और प्रेसर कुकर रे छाना देदेमा बुट दाल जेनटा कि आम आगे बुतुला तार संगे इथिरे देमा 2 कप पैन मुई नहीं गोटे कप दाल तो ये मुझे दौछे 2 कप पैन आप दाल देखिकी नेबे नाई हेले दालटा बुड़ी जावा तार ऊपर के टिके आधा इंच बागे पैन थिबा सेंता नेबे। तार संगे देमा स्वाद अनुसार नून आउ गोटे चामच हल्दी पाउडर पातघंटा 2टा देखुन मुई नहीं बड़ बड़ पातघंटा 2टा तार संगे गोटे तेजपतर आउ गोटे चामच रिफाइन तेल तारपर सबुके भल भाव मिसई देकरी ढापी देमा इताके आम आउ रखमा गैस उपरे गैस फ्लेम के मीडियम रु टिके हाई रखिकी इथिरे देमा 2टा हुइसिल। देखुन हुइसिल आसी सारा पर आमर दालटा केते बढ़िया भाव सिझीचे जे आगु आम बुतई तो इटा सिझबार लगी बेसी टाइम नहीं लगे आतान जब बेसी सिझीजा बेले आउ दालटा भल ना लगे पूरापूरी बिली गले भल ना लगे एंता टिके टिके दाना दाना जदि हेइथिबा देखबार लगी खाइबार लगी बढ़िया लागसी। तो एंता ही दाल के सिझाबे तारपर एछे आम दालटा पड़जिमा। तो देखुन हेति लगी मैं कढ़ई गरम करी कढ़ई गरम हो गला एथिरे आम देमा 2-3 चामच सरसो तेल तारपर देमा गोटे चामच जीरा आउ 2टा सुखा मिर्चा तारपर 2टा प्याज के मुई एकदम छोट छोट चुन चुन काटी करी मुई नहीं जाए ई प्रकार तारपर हल्का आम प्याज के भाजी देमा लाइट ब्राउन कलर हेबार तक आम प्याज के भाजमा इतान बेसी आउ नहीं भाजबे। तारपर आम इतरे देमा लहसुन आउ अदा के कुरी करी मुई कुरी की नहीं आप छेचिकी भी नहीं पारबे नहीं हेले बाटिकी भी तार पेस्ट नहीं पारबे जेहेतु ये दाल फ्राए आम बनाऊँ टिके टिके हल्का मुहे खाई हेला बेके लागले भल लागा बोलिकी लहसुन और अदाटा मुई कुरी की नहीं तारपर सबुके भल भाव एंता मिसई देकरी आमे भाजीदेमा जेनथिरे कि प्याज लहसुन और अदार कंचा बासना पलई जावा किंतु बेसी एकदम कड़ा कर लाल करबार नाई न जस्ट हल्का टिके सब भाजी ही करी टिके लाइट ब्राउन कलर हो जाबार तक आम सबुके भाजमा। तारपर ये सब बढ़िया भाव भाजी ही आसला बेलके आम एथिरे देमा गोटे चामच काश्मीरी रेड चिली पाउडर तारपर देमा बढ़िया फ्लेवर लगी हिंगुटा फ्लेवर भी देवा आ तार संगे दाल फ्राएर बास्नाटा बहुत बढ़ी जासी हिंगु इतरे देबे। तापर देखुन सबुके भल भाव मिसई देकरी आम आउ टिके भल कषिदेमा गैस फ्लेम के मीडियम रु लो रखिकी सब करमा नहीं हेले प्याजटा बेसी भाजी ही पुड़ी जावा। आउ देखुन आमर प्याजटा बढ़िया भाव लाल होकर भाजी हो गलान एछेका इतानो अधिका आउ नहीं भाजू एछेका आम इतरे देमा कसुरी मेथी गोटे चामच जेनटा कि आहरी बढ़िया गोटे फ्लेवरटे इतरे ऐड करवा। दाल फ्राए कसुरी मेथी निहाती जरूरी है निहाती भाव देबे। आउ देखुन सबुके बढ़िया भाव मिसेक घाटी देला बेलके आमर पलझनाटा केड़े सुंदर भाव रेडी होइछे जे एछेका
ପିଆଜଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଛେନକା ଆମେ ଦେଇଦେମା ଏଥିରେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲା ଦେଲ୍କେ। ପାତଘଣ୍ଟା ଆମେ ଏଥିରେ ଆଗରୁ ଦେଇଛୁଁ ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଫ୍ରାଏ କଲା ବେଲ୍କେ ପାତଘଣ୍ଟାଟା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଛେ ଦେବେ ପାତଘଣ୍ଟା ବେଲେ ପିଆଜ ଭାଜଲା ବେଲେ ପାତଘଣ୍ଟା ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ଦେଇକରି ତାର୍ ପରେ ଆମେ ଦାଲ୍ଟା ଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଏଛେନକା ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଦାଲ୍ ଫ୍ରାଏଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛେ। ଏଛେନକା ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେମା ଆଉ ଫୁଟବା ଛାଡ଼ିଦେମା 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗି। ଦାଲ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଛେନକା ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କେ ଅଫ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ବହଲିଆ କେତେ ପତଲା କରବା ଚାହୁଁଛନ୍ ସେଟା ଦେଖିକରି ତାର୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅଫ୍ କରିବେ। ଏଛେନକା ସବୁ ରଖିଦେମା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଏଛେନକା ଆମେ ଯିମା ନେକ୍ସଟ ରେସିପି ନିକେ ଆଉ ସେଟା ହେଲା ପିଆଜ ମସରୁମ୍ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ର କଷା। ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ କଲି, କଢ଼େଇଟା ଗରମ ହେଇଗଲା। ତାର୍ ପରେ ଏଥିରେ ଦେମା 2 ଚାମଚ ସୋର୍ଷ ତେଲ୍। ତେଲ୍ଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା ବେଲ୍କେ ଏଛେନକା ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଦେଲି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିଆଜର ପାଖୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବାହାର କରିଦେଇକରି ନେଇଛେଁ ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇଛେଁ। ତାର୍ପରେ ଇସବୁକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ରଖିକରି ଇସବୁ ସନ୍ତୁଳି ଦେମା ଟିକେ, ଯେନ୍ଥିରେ କି ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଭାଜି ତ ହେଇଯିବା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ବିଲବିଲା ହେଇକି ନାଇଁ ସିଝେ। ବଢ଼ିଆ ହେଇ ଭାଜି ହେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ସିଝିଥିବା ଆଉ ଫେର୍ ବି ତାର୍ କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିବା। ଆମେ ରଖିଥିମା ସେଟା ବେଶୀ ତାମାନେ ଏକଦମ ସେ ଭାଜି ଦେଇକରି ବିଲବିଲା ନାଇଁ ଦଉ। ହେଥିରେ ଦେଖୁନ୍ ମାତ୍ର 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ହେଲା ବେଲ୍କେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଓ ପିଆଜଟା ଯେତ୍କି ଦରକାର ଆମର ସେହି ହିସାବେ ଭାଜି ହେଇସାରିଛେ। ଏଛେନକା ସେହି ଗରମ କଢ଼େଇରେ ମୁଇଁ ଆଉ ତେଲ୍ ନାଇଁ ଦେବାର୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ତେଲ୍ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ତେଲ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଇଁ ମସରୁମ୍ଟା ଏଛେଁ ଭାଜିମି। କାହିଁଲେ ବହୁତଟେ ତେଲ୍ ହେଇଗଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ତେଲ୍କେ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼୍ କର୍ସିଁ। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ଏଛେନକା ଯେନ୍ ତେଲ୍ଟା କଢ଼େଇରେ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଇଁ ମସରୁମ୍ଟା ଭାଜୁଛେଁ। ଆଉ ମସରୁମ୍ ନେଇଛେଁ ମୁଇଁ 350 ଗ୍ରାମ। ତାର୍ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଟିକେ ହାଇ ରଖିକରି ଏଛେନକା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଏଥିରେ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ନୁନ୍ ବି ଦେଇପାରବେ। ଦେଇକରି ଭାଜିଦେଲା ବେଲ୍କେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସାରା ମସରୁମ୍ର ପାଣି ବାହାରିଲାନ। ଇ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଶୁଖିଯିବା ତାର୍ ପରେ ମସରୁମ୍ଟା ଭାଜି ହେଇଯିବା ସେତେବେଲ୍କେ ଆମେ ଏଟାକେ ବାହାର କର୍ମା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମସରୁମ୍ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇସାରିଛେ। ଯେତ୍କି ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ସିଝିଛେ ବି ଆଉ ଆମର୍ ମସରୁମ୍ଟା ଭାଜି ହେଇସାରିଛେ। ତ ଏଛେନକା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କେ ଅଫ୍ କରିଦେଇକରି ଆମେ ବାହାର କରିଦେମା। ତାର୍ ପରେ ଏଟାକେ ବନାବାର୍ ପ୍ରୋସେସ୍କେ ଆମେ ଯିମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଥରେ ମୁଇଁ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଲି। ଗରମ କଢ଼େଇରେ ଏଛେଁ ଦେଲି 2ରୁ 3 ଚାମଚ ସୋର୍ଷ ତେଲ୍, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଆଉ ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ବେଲ୍କେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା ଅଦା ଆଉ ଲେସୁନ୍ କୁରି କରି। ଇଟା ବି ମୁଇଁ କୁରିକି ନଉଛେଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ଇଟାକେ ବି ବାଟିକି ନେଇପାରବେ। ତାର୍ପରେ ଅଦା ଲେସୁନ୍ର କୁରାଟା ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଆମେ ଟିକେ ଭାଜିଦେମା। ତାର୍ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଉ 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। ଇ ସବୁକେ ମିଶେଇକରି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେମା, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଅଦା ଲେସୁନ୍ର ଭଜାଟା ବି ହେଇଯିବା ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ହଳଦୀ ମିର୍ଚା ପଡ଼ିଗଲା ବେଲ୍କେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାର କଲର୍ଟା ବି ଆସ୍ବା। ଦେଖୁନ୍ ଇସବୁ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଛେନକା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା ପାତଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପାତଘଣ୍ଟାକେ ମୁଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକରି ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛେଁ। ତାର୍ପରେ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଏନ୍ତା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ମିକ୍ସ କର୍ମା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକରି ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେମା, ଯେନ୍ଥିରେ କି ପାତଘଣ୍ଟାଟା ଯେନ୍ ଦିଆ ହେଇଛେ କଞ୍ଚାଟା ସେଟା ସିଝିଯିବା ବଢ଼ିଆ କରି। ତାର୍ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ନୁନ୍। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭାଜଲା ବେଲ୍କେ ଆମେ ନୁନ୍ ନାଇଁ ଦେଇଥାଇ ତ ଦେଖିକରି ସେ ହିସାବେ ନୁନ୍ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମସରୁମ୍ରେ ଭାଜଲା ବେଲେ ଆମେ ଟିକେ ହାଲକା ନୁନ୍ ଦେଇଥିଲା ତ ଦେଖିକି ସେ ହିସାବେ ନୁନ୍ଟା ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପାତଘଣ୍ଟାଟା କଷି ହେଇକରି ପ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା ବେଲ୍କେ ତାର୍ କଲର୍ ଏନ୍ତା ଦିଶିଲାନ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଭାଜି ବି ହେଇସାରିଲାନ। ତ ଏଛେନକା ଆମେ ଏଥିରେ ମିଶେଇ ଦେମା ଭଜା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ଆଉ ମସରୁମ୍। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ଦେମା 1 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା, 1 ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି, 1 ଚାମଚ ଗୋଲକି ପାଉଡ଼ର। ତାର୍ପରେ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କର୍ମା। ନୁନ୍ ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲା ତ ଏଥିରେ ନୁନ୍ ଦେବାକେ ଆଉ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ସବୁକେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ମିକ୍ସ କର୍ମା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକରି। ଦେଖୁନ୍ ପାତଘଣ୍ଟାଟା ଇ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ବାଟିକି ନଉଛେଁ କାଁ କରି ବେଲେ ଇଟା ଟିକେ ସସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେସି ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଏଥିରେ ମୁଇଁ ବାଟିକି ନେଇଛେଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବେଲେ କଟା ବି ନେଇପାରବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସବୁକେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର୍ ଲୋଟପଟିଆ ହେଇକରି ମସରୁମ୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ଯେ। ଇ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଲୋଟପଟିଆ ହେଇ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଛେନକା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା ଟମାଟୋ ସସ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ଇ ଜାଗାରେ ଚିଲି ସସ୍ ବି ଦେଇପାରବେ। ମୁଇଁ ନେଇଛେଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ 3ରୁ 4 ଚାମଚ
आउ चिली सस मुई बिल्कुल भी स्किप करेछे काँ करी बोले मोर झील अच्छे से खाई ना पारे बेसी चिली देले तो हेती लगे मुई सेटा पूरा स्किप करेछे किंतु आपण माने चाहेबे टिके तीखा तीखा बनाबार लगी बेले ई जगार चिली सस भी 2 चामच दे पारबे बढ़िया भाव सबके मिसिकमा आउ थे 5 घंटा ससटा पड़ला परे आउ देखुन पूरा पूरी लोटपोटिया आउ जुकजुकिया है करी केते बढ़िया भाव रेडी होइछे मशरूम कषाटा रुटी खाइबार लगी एकदम बढ़िया लगबा तार संगे इटा भात रे भी बढ़िया लगबा आउ टिफिन देबाके चाहूचन लंच टाइम रे तो इटा दे पारबे भी एंदा बने करी छुआ भी माने भी खुश हेबे बड़ माने भी खुश होइजिबे तो देखुन आमर लोटपोटिया मशरूम रेडी हो सारी छे आमे जिमा आउ रुटीटा बनामा देखुन आधा घंटा पर अटाटा बढ़िया भाव आमर सेट हो जाइए एछेंका ई सबके आउ थे भल भाव अटा टिके देकरी कि ना सोजेंता ना तेल हाथ देकरी सबके बढ़िया भाव टिके आउ थे चिटकी देमा जेनथिरे कि आमर अटाटा आउ टिके सफ्ट हो जावा आउ देखुन जेतकी दरकार जेन साइज दरकार से हिसाब से खंडे खंडे ना नहीं करी आमे रुटीटा बनामा इटा नॉर्मल रुटी बनामा जेनता कि जेनता बनासु आमे इथिरे आउ किछि भी एक्स्ट्रा नाइन चाहे बेले आप तेल देकर भितर भितर पटा बाई भी करें किंतु मुझे रुटी बनाऊे तो हेती लगी इथे आउ तेल तुला किसी देबार नाई बहुत बढ़िया भाव देखो रुटीटा क्या बना ही सारा तार पर एछेंका ई रुटी के नेमा आ गरम तावारे आमे देमा तावाटा मीडियम गरम थिबा बेसी ठंडा नहीं कि बेसी गरम नहीं मीडियम गरम थिबा आ गरम तावारे एछेंका आमे रुटीटा पकामा आ इटाके तावारे ही मुई सेकुचे आप चाहे बेले गैस से पकईकरी भी सेकी पारबे तो इटाके मुई तावारे भी डायरेक्ट करूछे इटा गैस से मुई नहीं पकाबार आउ चाहे बेले तार ऊपर आप रिफाइन तेल देकरी कि ना घी देकरी भी रुटीटा बनै पारबे पटा बागी तो देखुन एछेंगा आम रुटीटा हो सारी छे एंता करी सब रुटी बनईदेमा आउ प्लेटिंग करमा सुपर टेस्टी दाल फ्राए तार संगे गरमा गरम मशरूम कषा आउ तार संगे गरमा गरम रुटीटा मल्टीग्रेन जदि ए तो इतार खाइबार थालीर टेस्टा 2 गुण बढ़ी जावा आउ तार संगे नियर पसंद सलाड संगे आप माने इटाके परसी दे पारबे अट्टाटा केनता करी बना होइछि होममेड अट्टाटा इटा नेक्स्ट वीडियो रे आपन संगे शेयर करमी जदि इथिरे देती बेले वीडियोटा बहुत लंबा हेता तो हेति लगी वेट करूँ आरो वीडियोटा आमे पूरा पूरी अटार रेसिपी देखमा आज डिनर थालीर रेसिपी भावुचे आपको भल लगी जदि भल लगला लाइक टी निहाती भाव करूँ चैनल के नुआ करी आसीचन सब्सक्राइब करके बिल्कुल नहीं भूलबे इटा हूँ आप निजर सम्बलपुरी भाषा कुकिंग चैनल टे निजर फ्रेंड्स और रिलेटिव शेयर भी करूँ आज रोचे फिर गोटे नया रेसिपी संगे बहुत जल्दी फिर पड़मा जुहार।